ایک بات عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ قبلہ خمار صاحب میرا خیال ہے اپنے قبیلے کے آخری فرد ہیں، the last of his tribe. یہ دور، یہ رنگ، یہ مزاج، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بعد آخری محافظ ہیں اس انداز بیاں کے، اپنے قبیلے کے آخری فرد رہے قبلہ جون ایلیا، تو انہوں نے کوئی قبیلہ بننے ہی نہیں دیا. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ پہلے فرد ہیں یا آخری فرد. میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ جون بھائی بیٹھے تو میں جسارت کر لوں کہ جس طور میڈیسن پہ، طب پہ، فزکس پہ، اکنامکس پہ، کیمسٹری پہ بلا بلا ملتے ہیں نوبل پرائز، اگر صبر و تحمل پہ کوئی نوبل پرائز ہوتا تو اس کی پہلی حقدار تھی زاہدہ حنا، اور اس کے بعد بھائی منصور جاوید، یہ خاکسار بھی، شکیل عادل زادہ بھی، ہم سب لوگ بخدا یقین نوبل پرائز کے مستحق ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ یہاں 4 آدمی ضرور موجود ہونے چاہیے، وہ 5واں یہ یعنی مجھے حق صدارت سے استعمال کرنے دیجیے. چلیے مجرو بھائی، حضرات آپ جانتے ہیں کہ یہ شب آج ان کے نام سے معلوم ہے اور آج ان کا جشن ہے. یہ آپ کی سخن فہمی کا امتحان ہے کہ آپ کس قدر ان سے سنتے ہیں. میری خواہش ہے، یہ تو بیٹھے ہے سلیم جعفری میرا معشوق بھائی، یہاں منصور جاوید بھی کہیں بیٹھا ہوگا، ملک صاحب بھی بیٹھے ہوں گے، میرا رسول بھی ہوگا اور حبیب بھائی بھی ہوں گے. حبیب بھائی، میں نے آپ کے نظریے پر اتنی تنقید کی اس مجموعے کے دیباچے میں، یعنی دیوبند اصول کی میں نے تائید کی ہے اور بریلو کی مخالفت کی میں نے ذکر کیا ہے. مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی. مجھ میں کب باقی، اچھا بیٹھے ملک بھائی سامنے، مجھ میں کب باقی رہے، مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی. کھینچنی تھی اپنی تصویر جنوں، کھینچنی تھی اپنی تصویر جنوں، بیٹھے بیٹھے اس کی زلفیں کھینچ لی. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ میں کب باقی رہے ڈاکٹر زیدی بیٹھو، وہ جگم کہاں ہے، مجھ میں کب باقی رہے قاسم تشنا اور وہ اپنا جمال ثانی، مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی. کھینچنی تھی اپنی تصویر جنوں، بیٹھے بیٹھے اس کی زلفیں کھینچی. تو منصور کہاں ہے، منصور جاوید یار، یہ کیا بات، تصویر کا قصہ کچھ، اچھا ٹھیک، وہ گھنی ہو گیا. اب ایک اور سناؤں، ساری عقل و ہوش کی آسائشیں، ساری عقل و ہوش کی آسائشیں. ڈاکٹر بیٹھو میرا راج بھی تو کرو یار، مجھے نیند نہیں آتی رات بھر 13 برس سے. ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دی. ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دی. کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دی. کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال. کیا کہنے، کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی. یار ایک غزل آئے، ہاں کچھ 2-3 شعر سناؤں. جب مجھے نیند آیا کرتی تھی، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں. کیا کہنے، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، مجرو بھائی سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے، شہزاد بھائی ظفر سنو جانی، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں. ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر، ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر، سلیم کوثر ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر
सोचता हूँ तेरी हिमायत में। क्या कहने हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर कैफ हैं दलीलें। ये बिटिया बैठी है, वो अजरा बैठी है, शायदा बैठी है, यार क्या करें हम। हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर सोचता हूँ तेरी हिमायत में। चश्मा भी लगा लेना चाहिए। हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर सोचता हूँ तेरी हिमायत में। इश्क को दरमियान न लाओ कि मैं, अच्छा बेहुदा शेर है। इश्क को दरमियान न लाओ कि मैं चीखता हूँ बदन की उसरत में। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इसको दरमियान न लाओ कि मैं। वाह 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 सागर वाह 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 वाह। ये सब बैठे हैं, अपना नजर बैठा क्या है। कहने इसको दरमियान न लाओ कि मैं चीखता हूँ बदन की उसरत में। इसको सलीम अरे अधर बैठा। इसको दरमियान न लाओ कि मैं चीखता हूँ बदन की उसरत में। चीखता हूँ बदन की उसरत में। अर्ज कर रहा हूँ कि ये कुछ आसान तो नहीं है कि हम, वाह जानी जी ये कुछ आसान तो नहीं है कि हम रूठते अब भी हैं मुरव्वत में। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये कुछ सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। कुछ आसान तो नहीं है कि हम क्या करें जोन भाई कोई जीते रूठते रहिए अब भी हैं सुभान अल्लाह मुरव्वत सुभान में। अल्लाह। क्या ये कह जोन सुभान कुछ आसान तो नहीं है कि हम रूठते अब भी हैं मुरव्वत में। वो जो ये कुछ आसान, यार मेरी पूरी रूह बैठी है, मेरा तहजीब बैठी है, मेरा कल्चर बैठा है। मैं अमरोह से आया हूँ, इमरुल कैस की सरजमीन में। अगर मैं यहाँ से न गया होता तो यहाँ का शेख होता। मैं सैयद होने लिया हूँ। जमाने सारे में हो तुम यहाँ के सैयद होते। वो जो तामीर होने वाली थी, वाह डॉक्टर, वो जो तामीर होने वाली थी लग गई आग उस इमारत में। क्या कहने वो जो क्या कहने? तामीर होने वाली थी लग गई आग उस इमारत में। वो खला है कि सोचता हूँ मैं। मलिक साहब वो खला है, मलिक साहब हमारे पाकिस्तान है, नुमाइंदा है। वो खला है कि सोचता हूँ मैं, उससे क्या गुफ्तगू हो खलवत में। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। खला उससे है क्या गुफ्तगू हो कि सोचता हूँ मैं, उससे क्या उससे गुफ्तगू क्या गुफ्तगू सरफराज अबद सरफराज सागर सुनो यार। वो खला है, मैं एक बावला आदमी हूँ और परसों में साहिब दीवान हुआ हूँ। वो मेरा मजबूर जो यहाँ आया है कराची से पाकिस्तान में, ये मलिक साहब ने पहुँचाया है। वो एक मंसूर जावेद है गुंडा, वो एक सलीम जाफरी है। वो खला है कि सोचता हूँ मैं, उससे क्या गुफ्तगू हो खलवत में। यारो शेर सुनो कि जिंदगी किस तरह बसर होगी। जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। क्या कहने जिंदगी किस तरह फिर पढ़िए जॉन भाई, फिर बताओ जिंदगी किस तरह बसर होगी, वाह 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 दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। वाह 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 वाह। दिल नहीं, जिंदगी किस तरह गफर जानी, जिंदगी किस तरह बसर होगी, उसके पहलू से लग के चलते हैं। उसके पहलू से यार बैठे, जाजिब बैठा है, अपना कासिम है, तशना है, अपना जमाल संजर है, कौन कौन बैठे उल्टे हमारे। उसके पहलू से लग के चलते हैं, उसके पहलू से लग के चलते हैं, हम कहीं टालने से टलते हैं। उसके पहलू से लग के चलते हैं, हम कहीं टालने से टलते हैं। हम कहीं टालने से टल, मैं उसी तरह तो बहलता हूँ यारो, मैं उसी तरह तो बहलता हूँ और सब जिस तरह बहलते हैं। क्या कहने मैं उसी तरह तो बहलता हूँ, मैं उसी तरह, यारो गौर करो खुदाई का, मैं और क्या चाहता हूँ आपसे, मैं उसी तरह तो बहलता हूँ और सब जिस तरह बहलते हैं। यार मेरा रसूल, मैं और क्या चाहता हूँ, मैं उसी तरह तो बहलता हूँ और सब जिस तरह बहलते हैं। वो है जान
اب हर एक महफिल की। हाँ। जफर जानी सुनो, जफर इकबाल और शायद भाई, वो है जान अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते हैं। क्या कहने, वो है जान क्या कहने? अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते हैं। क्या तकल्लुफ करें ये कहने, वाह, क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, क्या तकल्लुफ करें, डॉक्टर सुनो, वो मेरा इलाज भी करो। क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, सुभान अल्लाह, क्या कहने, आसिम फरियाद, क्या तकल्लुफ करें आसिम बेटे, क्या कहने जॉन भाई, क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, क्या कहने, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। क्या कहने, बिल्कुल जलते हैं। वाह वाह वाह, क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, हाँ। जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। बिल्कुल जलता हूँ मैं तो, बिल्कुल जलता हूँ। है उससे जानी जी सुनो, मेरी तस्वीर के बजाय मुझे देखो। क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। मजरू भाई, खुमार भाई, शहजाद भाई, जफर जानी सुनो, है उससे दूर का सफर दरपेश, वाह, है उसे दूर का सफर दरपेश, हम संभाले नहीं संभलते। क्या कहने, क्या कहने, है उसे हम संभाले दूर का सफर दरपेश, हम क्या कहने, क्या इमेजिन है साहब, है उसे दूर का सफर दरपेश, वाह वाह जॉन भाई, संभाले क्या नहीं। कहने जॉन भाई, वाह वाह वाह, है अजब फैसले का सहरा भी, वाह, है अजब फैसले का सहरा भी, चलना पड़िए तो पांव जलते। क्या कहने, क्या कहने, है अजब वाह वाह वाह, फैसले का सहरा भी, वाह 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 वाह, है अजब, है अजब फैसले का सहरा भी, चलना पड़िए तो पांव जलते हैं। है अजब फैसले का। कुमार भाई, मजू भाई, आपसे सीखा है हमने, तो बकवास कर रहे हैं। है अजब फैसले का सहरा भी, चलना पड़िए तो पांव जलते। हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, क्या कहने, हो रहा हूँ, हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। क्या कहने, हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। तुम बनो रंग, तुम बनो खुशबू, तुम बनो रंग, तुम बनो खुशबू, हम तो अपने सुखन में ढलते हैं। क्या कहने, जॉन भाई नहीं, जॉन भाई, जॉन भाई, भाई मेरी ख्वाहिश है, मैंने आज तय किया था कि दुबई में मेरा चूंकि ज़ोहर सानी हुआ है, जो सलीम जाफरी और मंसूर जावेद ने किया है, कि मैं नई गज़लें सुनाऊंगा। तो एक बहुत ही बचपन की गज़ल है, लड़कपन की, यानी गालिबन 1951 की, 35 साल पुरानी गजल या नई गजल, जफर जान, जफर भाई, हम सब क्या हो गया, हम आज तक नहीं हो रहा है, जफर अब्बार और 35 साल हाँ, हम सब हमूर हैं। सुनाए जॉन भाई, अपने शहजाद भाई, महक उठा है आंगन इस खबर से, बहुत अजब फजा थी, सब जिंदा थे, बड़ा अच्छा माहौल था, एक खूबसूरत सी फजा, पाकिस्तान हिंदुस्तान, एक अजब। और मैं लड़का था और इश्क करने की बड़ी ख्वाहिशें थी, मैं इजहार मोहब्बत से नफरत थी। महक उठाए आंगन इस खबर से, महक उठाए आंगन इस खबर से, वो खुशबू लौट आई है सफर से, महक उठाए आंगन इस खबर से, वो खुशबू, महक उठाए आंगन इस खबर से। आपको मालूम है कि मैं आपके शहर में पहली बार साहिब दीवान हुआ हूँ, परसों दीवाना है मेरा, और आप दीवाने हैं कि तीसरे दिन मेरा जो मना रहे हैं। यार कम से कम 10 बरस तो इंतजार करते हैं। ये मजमुआ 29 बरस पहले आना था, लेकिन आया इसकी वजह से मंसूर जावेद की, अब इस साल वो मुझे आज मिला है, वो कासिम ने मुझे बताया आपका मजमुआ आ गया। कासिम महक उठाए आंगन इस खबर से, वो खुशबू लौट आई है। तशना जानी
जुदाई ने उसे देखा सरे बाम। मेरठ के एक मोहल्ले में जुदाई ने उसे देखा सरे बाम, दरीचे पर शफक के रंग बरसे। जुदाई ने उसे देखा सरे बाम, मंसूर जावेद, दरीचे पर शफक के रंग बरसे। मैं इस दीवार पर चढ़ तो गया था, यार अजब शेर है ये शेर ही अजीब है। मैं इस दीवार पर चढ़ तो गया था, उतारे कौन अब दीवार पर से। मैं इस दीवार पर चढ़ तो गया था, उतारे कौन अब दीवार पर से। हाय हाय, उतारे कौन अब दीवार। मैं इस दीवार पर यार चढ़ तो गया था। वो बेरी के पेड़ और नीम के पेड़ है ना, पंजाब में होते नहीं, जो यहाँ नहीं होते। मैं इस दीवार पर चढ़ तो गया था, उतारे कौन अब दीवार पर से। गिला है एक गली से शहरे दिल की। गिला है यार, हम चश्मा लगाने का बड़ी बुरी बात है। गिला है एक गली से शहरे दिल की, मैं लड़ता फिर रहा हूँ शहर भर से। गिला है एक गली से शहर दिल की। क्या कहने? गिला है एक गली से शहर दिल की, मैं लड़ता फिर रहा हूँ शहर भर से। क्या कहने? हाय हाय हाय, उसे देखे जमाने भर का ये चांद। उसे देखे मलिक साहब गौर फरमा रहे, उसे देखे। अगर आप ताउन करें तो हमारी मोहब्बतें कामयाब हो जाएं। उसे देखे जमाने भर का ये चांद, हमारी चांदनी साये को तरसे। उसे देखे जमाने भर का ये चांद, हमारी चांदनी साये को तरसे। मेरे मानंद, लोग पढ़ते हैं मेरी मानंद, ये मुज़क्कर है। मेरे मानंद गुजरा कर मेरी जान, मेरे मानंद गुजरा कर मेरी जान, कभी तू खुद भी अपनी रह गुजर से। क्या कहने? मेरे मानंद गुजरा कर मेरी जान, कभी तू खुद भी अपनी रह। यार मैं थक गया। एक और यार, ये कासिम जो है ना, ये बहुत मेरे जंगल का शरीफ तरीन जो आदमी है वो कासिम है, कृष्णा गुंडा है। मगर मैं करूं क्या यार, ये कासिम क्या चाहता है? अच्छा कासिम, मैं वो सुनाऊं, वो सुनाता हूँ। सही है, ठीक, अभी सुनाता हूँ भाई। आप हाँ, मुझे नज़म याद भाई, एक नज़म सामने आ गई। आपने कभी ये महसूस किया कि आशिक भी कभी जुल्म करते हैं माशूकों पर? ये तजरबा मैं आपको सुना रहा हूँ, इसका उन्वान है सजा। अचानक मजरू भाई ने फरमाया था कि तुम मुझे जरूर पढ़ना। हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूँ मैं। क्या कहने जॉन भाई? हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूँ मैं। तुम कौन हो ये खुद भी नहीं जानती हो तुम। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ ये खुद भी नहीं जानता हूँ मैं। तुम कौन हो ये खुद भी नहीं जानती हो तुम, मैं कौन हूँ ये खुद भी नहीं जानता हूँ मैं। तुम मुझको जानकर ही पड़ी हो अजाब में, तुम मुझको जानकर ही पड़ी हो अजाब में, और इस तरह खुद अपनी सजा बन गया हूँ मैं। क्या कहने? तुम मुझको जानकर ही पड़ी हो अजाब में, और इस तरह खुद अपनी सजा बन गया हूँ मैं। तुम जिस जमीन पर हो मैं उसका खुदा नहीं, तुम जिस जमीन पर हो मैं उसका खुदा नहीं, बस सरबसर अजियत व आजार ही रहो। तुम जिस जमीन पर हो मैं उसका खुदा नहीं, बस सरबसर अजियत व आजार ही रहो। बेजार हो गई हो बहुत जिंदगी से तुम, बेजार हो गई हो बहुत जिंदगी से तुम, बेजार हो गई हो तो बेजार ही रहो। क्या कहने? तुमको यहाँ के सायों पर्तों से क्या गरज, तुमको यहाँ के सायों पर्तों से क्या गरज, तुम अपने हक में बीच की दीवार ही रहो। क्या कहने? मैं इब्तिदाई इश्क से बेमेहर ही रहा। ये भी एक टेक्निक है साहब जिंदगी की। मैं इब्तिदाई इश्क से बेमेहर ही रहा, तुम इंतहाई इश्क का मेयार ही रहो। क्या कहने? तुम खून थूकती हो
یہ سن کر خوشی ہوئی. واہ تم خون تھوکتی ہو. یہ سن کر خوشی ہوئی. اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو. کیا کہنے تم کیا کہنے خون جون بھائی؟ تھوکتی ہو. کیا کہنے جون بھائی؟ یہ سن کر خوشی ہوئی. کیا کہنے؟ اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو. میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات. واہ 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 میں نے یہ کب کہا تھا کہ محبت میں ہے نجات. میں نے یہ کب کہا تھا وفادار ہی رہو. واہ 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 میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات. میں نے یہ کب کہا تھا وفادار ہی رہو. اپنی متاع شوق لٹا کر میرے لیے. واہ اپنی متاع شوق لٹا کر میرے لیے بازار التفات میں نادار ہی رہو. واہ. میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات. میں نے یہ کب کہا تھا وفادار ہی رہو. جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا. واہ جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا. غم میں کبھی سکون رفاقت نہ دے سکا. جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا. غم میں کبھی جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا. جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا. غم میں کبھی سکون رفاقت نہ دے سکا. جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں. مجروح بھائی کمار بھائی جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں. جب میرے سارے خواب کسی بے وفا کے ہیں. جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں. جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں. جب میرے سارے خواب کسی بے وفا کے ہیں. پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. تنہا کرانے کا تمہیں کوئی حق نہیں. کیا کہنے خواتین و حضرات مجھے آپ کے مطالعے پہ کوئی شبہ نہیں. مجھے یہ بھی اس بات کا بھی علم ہے کہ آپ نے بے انتہا شعراء کرام کو بھی سنا ہے. ان کا کلام پڑھا. مگر یہ نظم جو بھی آپ نے سماعت فرمائی میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہم نے اس نظم کو سننے کے بعد داد کیوں دی یا یہ کہ اس نظم کے سننے کے بعد تالیاں کیوں بجائیں. بہت کم بھائی جون پرسنل ہوتے ہیں. میں نے بہت عرصے سے جانتا ہوں. آج یہ واقعی پرسنل ہو گئے. جی 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 بہت پرسنل ہو گئے تھے جون بھائی. عجیب و غریب نظم ہے یہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کلا کو جب کوئی مورخ ادبی رویوں کی تاریخ مرتب کر رہا ہوگا تو یہ نظم اسے بار بار بے تحاشا تنگ کرے گی. قبل اس کے کہ میں صدر محفل حضرت مجروح سلطان پوری سے درخواست کروں. میں ان سے پہلے یہ درخواست کروں گا کہ اس نظم کے حوالے سے اور آج کی محفل کے حوالے سے وہ ہماری ہمت افزائی فرمائیں اور کچھ کلمات خیر اس بدبخت کے بارے میں ضرور کہیں. حضرت مجروح سلطان پوری صاحب. حضرات آپ نے آج جن کی شام ہے یعنی جون ایلیا کی ان کے وسیلے ان کے ذریعے ان کی موجودگی سے آپ نے انہیں جانا پہچانا ان کے شعر سنے. اور آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ یہ گفتگو کرتے ہیں شعر میں. بظاہر اونچی اڑان نہیں لیتے حالانکہ ہوتی ہے. اور میرے نزدیک یہ اپنی طرز کے واحد شاعر ہیں اردو زبان میں ہندوستان پاکستان کا. اور میرے بڑا پسندیدہ. اس قدر مشکل طرز ہے ان کا کہ ہر ایک کا بس کا بھی نہیں ہے. گفتگو کو شعر بنا دینا
भाई एक जगह दफा बना दीजिए, 2 दफा बना दीजिए, न कि मुसलसल नहीं बनाते चले जाइए। वाह। ये इनका हुनर है। अब इस वक्त रात के 3:45 बजे हैं और सदर हो के मैं आपको परेशान करूं, मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, इसलिए 3-4 शेर सुना के इस महफिल को खत्म करें। सरकार 3-4 गजलें। नहीं, गजल कहाँ से? हाँ हाँ। माना शब गम सुबह की महरम तो नहीं है, माना शब गम सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंगे ना